Naumar Elementary School. This is the first and only school that consistently practices and advocates sustainable strategies. We will take you to an educational tour how our school practices and sustains its program and work to the United Nations Sustainable Development Goals. Schools Division of Ilocos Norte Saigaw Kalikasan Campaign. 3 Acts of Goodness by Fog Guangshan Foundation. Search for the cleanest and greenest school in our province. Upland sa local program of the Municipality of Panna. May kayoy! Ito'y pagadalan mi, di sustainability ket saan laeng a lesson. Paset da ito'y tinaldaw abiyag mi. Mangipatpatumpal kami iti sustainable strategies tapno matalipato ti aglawlaw. Ay tag-ay ti salon at ken wellness, masuportaran ti inobasyon. Ken mapabileg ti panagbalin a responsable at tao. Umuna, Sustainable Program for the Environment. Ti pagadalan ket addaan ti 7 Rs. 7 Rs! Yes na yes! Iti 2024 ket 4 Rs. Reduce, reuse, recycle, and repurpose. Idi 2025, nag-level up. Nagbalik nga 5 Rs. Refuse, reuse, reduce, recycle, and repurpose. Ita nga tawin, 7 Rs na tayo. Refuse, reduce, reuse, recycle, repurpose, restore, and reach. Parang iPhone lang, may upgrade na naman. Sana all may iPhone 17 na. Number 1, refuse. Dito'y pagadalan mi, maiparit ti plastic. If plastic enters, it will feel very rejected. This helps us reduce pollution and plastic waste scattered inside the school grounds. Yes, we are implementing no plastic policy. Ate! Katanungan tagilay friends kayo plastic! Saan ang problema dayta? Aramidan tayong tumet isudan a paamulaan. Number 2, reduce. Reusable water bottle ti usaran mi. Saan mi kayat ti agugas ti baso a paulit-ulit. Tinausar at ano manipod ti lababo ken comfort rooms ket maiturong kadagiti plant boxes. Kastapay, ti pagadalan ket sumulsurot iti no burning policy kas inyuswa ti municipal ordinance. Number 3, reuse. Dito bulbulong, nagukisan, kinanateng, ken prutas ket maipanid ta compost pit tap non agbalin a fertilizer. Dagiti daan arigligay na usar a pagmulaan. Dati, pagod na paikot-ikot, ngayon, bida na sa harding. Number 4, recycle. Dagiti recycled materials ken mosusan as kas dekorasyon ti aglawlaw, plant pots ken playground facilities. Mas mura noon, dekorasyon ngayon. Number 5, repurpose. Dagiti na sa papel ket pagbalbalinan mi akas paper call, paper organo candles, may lako tapnon makalikom ipundo para itong school supplies dagiti upri. Papel noon, pera ngayon. Number 6, restore. Ipagadalan ket sa nabaybayan dagiti recycled products. I-restore mi daytoy tapnon matiginayon ang napintas ti buyana. Kas damit ti kina-healthy ti daga kadagiti plant boxes. Babaen ti panagusar ti vermicast imbes nga inorganic fertilizer. Even worms are working hard here. And number 7, which ti pagadalan ket makipagtrabaho ti komunidad tapno may pablaak dagiti sustainable practices. Press! Interview kamay! Good morning, Press! Interview kamay! Asan nga nakatulong iti programa tayo iti aglawlaw? Kasla ka dati, bubrami tatang clean up drive, kaya ming
darusan ti aglawlaw sa tigapuna ako ket preventaran tayo digiti anya mga sakit nga sumangbay ano naan na digiti anak tayo Yung sityo may desktop kung aming ma'am so nga ka ito may gumatang di job di mas kakawa kidita anta kahit nga lang di cellophane yung di empty plastic bottle ta unada nga di kanu school da ubobrain da nga maditi agiwarang ti cellophane at plastic bottle so nga no gumatang dan alam di tumbler da ikargada di nagyan di soft drinks nga gatangan do or di juice kuma tapos si bati da kanyak di empty bottle Iti plastic na lang di si chile kakas dyan ay adaw mo ti gusto saron may panggap ti panagkakidda mausaro na pagpunganan kan dinggay na tumapay dekorasyon May kadua, Sustainable Program for Health. Babaen ti gulayan sa paaralan ken feeding program ti pagadalan ket maragsakan nga mangipakaammo nga zero malnourished. Saan kayo madanagan? Dahito iti solusyon. May katlo, Sustainable Program for Wellness. Ti pagadalan kat adaan ti playground na pagayayaman nagitubing. Tapnon masigurado ti inalda o physical exercise tubig. May kapat, Sustainable Program for Innovation. Dagiti income generating projects ti pagadalan ket dakkel at tulong ang mausar tapno makagatang ti school supplies dagiti ububing. May kalima, Sustainable Program for Responsible Citizenship. Ti pagadalan ket gandat na nga iwaras dagiti epekto dagitoy nga estratehiya iti komunidad. Pagawid ako mga meriendada, pandang bagay. So, ano naman tayo, dagiti plastic kagawa, dagiti no orno nga plastic, anat arami din tayo nga rod mo pa dagi giant. Dagi jay plastic bottle, ma'am. Bali, ipipunan mi jay. Tapos, no, kastoy nga, daw plan sa lukag, arami din mi nga dagi tayo, kasi palamot yung tinagpaiso na nagtitigititog kami iti pagadalan ta makita paanlaan nga kadagiti agad-adal iti matulungan na ng iti pati da kami nga barangay officials kasi na adal damo iti pagadalan ng internet kay atang patubot at mula Nagpintas ti advocacy ti Sinamar ES nga no plastic policy. Kaming kakaasing agsagad iti aglawlaw. At dalanganan may sa ti pagipananda ti plastic dano umay da gumatang. Kin adda ti dala-dala nga box, lunch box. Nga pagipananda ti gatangan da nga merienda. Nangrunamot kadagiti naganak nga nakakita ti napintas nga impact na kadagiti anak daday ito yung advocacy ti Sinamar ES na sursurwan damot nga may dagumatang at dati dala-dala da nga basket kasi lako maidi nga adda no mapandamaki market at dati bagda haan dauna yun nga agusar iti plastic at nga no ma-minimize dagiti warang ti aglawlaw. Nagpintas unay dayto nga inyo nga iti eskwela kasi haan laeng nga dagiti ubing iti na madisiplinaan no dikit dipay ingot nga kadagiti amin nga naganak ken iti bumarangay. Wait. Kasano tayo nga obraan dagitoy guys? Sustainable Program for Environment is aligned with our lesson in science and values education and Araling Panlipunan. Sustainable Program for Health is aligned with MAPE and TLE. Sustainable Program for Wellness is aligned in MAPE and Makabansa.
Sustainable Program for Innovation is aligned with PLE, Mathematics, and MAPE. Sustainable Program for Responsible Citizenship is aligned in Araling Panlipunan subject. Yes, we are doing everything with reason and purposes. Every step, every action, and every project we take is part of a greater mission to protect our planet and shape responsible eco-citizens. Into'y sinamar, mission ming ay tultuloy dagiti sustainable strategies tapnon masalwadan ti aglaw-law.